Mama pa dong, free rides. Asa mo to, no? Free rides ko. Oh, pro vlogger ko. Oh. Asa ka mo to? NCC? Sa NCC kuya, pero napakoy natin sa Matambayan. Asa ta mahapit? Sa Matambayan Cafe kuya. Matambayan, asa napita na? Luyo sa terminal o kilid sa terminal. Oh. Wala, thank you. So dire. Sure kuya, Oh, free rides lagi ko. sure. Oh, ito yung sulot. Dul. Oy, sticker. Pwede picture idol. Oh, pwede. Basta ko. Isa. Taga din, mangga. Kugon cross idol. Kogon Cross. Ah, badong. Adong ganaw idol. Ah, sige, sige. Kolektor ko idol. Ah. Jote karon? Oh, goto ko ito sa restaurant ng kuan. Oh, sige. Pwede rin It's ka idol. Oh, pwede. Wait lang mama. Okay ra ma'am. Okay ra. Okay, charot tama sir. Oh, pwede ra. Sige, sige. Kita mo, thank you ma'am. Hi. Okay. Ay, mag-selfie lang mo sir, kaya against the light mo. Against the light. Selfie lang na to. Oy. Against the light, good. Okay na na. Okay. Lamat kayo dula. Thank you, Dol. Lamat. Isa ba ka dala? Oh, sige. Kisa-isa to mo. Martin Tumika, taga Kugon cross. Mansito Mika. Martin Tumika. Marjito Mika, Kogon Cross. Oh, Marjito Mika, Kogon Cross. Shout out niyo ulit. Lamat. Sumapit na terminal. Mapit na Luyo terminal. Igna lang ko sa dapit ha. Okay sir. Sige. Taga-asa ganay ka, ma'am? Dito na sa Liquander, sa Maslog. Maslog Danau. Sa may apelyido nimo? Lititin. Taga-asa man ang apelyido ang Lititin? Sa North daw sir, sa Buko area. Oh, matungay kay murag dili kon kayo diri no? So shout out sa mga Lititin family no sa Maslog Danau. Pure taga Bugo, Cebu. Shout out mga Lititin family. Bebe, okay tang be. Oh, pwede ra. Salamat kayo ha.